ng estado sa Victorias, tubtub sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda Hinigaran, halin sa norte tubtub sa sur sang Diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko, DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sa inyong mga radyo, ang kusog sang kamatuoran. DYAF CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang Diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang Diocese sang Bacolod, DYAF CMN Bacolod, 11:43, Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita. Maayong hapon Diocese sang Bacolod, maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati, Abril 27, Lunes nga adlaw. Oras sa kahanginan, alas 2:07 na. Kag ini sa gihapon ng inyo programa sa kahanginan kada hapon, Adsum Balita Afternoon Edition. Kag ining inyo alagad, Julie Gonzalez, kag akon kaupod, Father Teloy Palibino. kag yari na mabalita nga natipon sa sini nga adlaw. Adsum Balita. GCQ ipatuman sa Negros Occidental sumugod sa Biyernes. 5 ka COVID positive nga pasyente sa Bacolod negatibo sa confirmatory test. Philippine Navy nagkarga sang kinahon nga PPE halin sa China. Masobra sa 7,000 nga mga benepisyaryo nga pamilya sa Bacolod nakabaton sang SAP grant. Mga labor-intensive nga mga sektor pagapahanugutan nga magbalik sa operasyon. Kapin 2 ka milyon nga mga workers ang wala sang palangabuhian. Abri klase sa Agosto ginaduso sa mga pribado nga eskwelahan. Hugot nga pagpakig-angot apilar sang lokal nga panguluhan sang Bacolod kag probinsya. Positibo nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod kumpirmado. Mga negrense nga magapauli sa probinsya iga PCR test. Purified antibodies para sa COVID-19 prevention gina-develop. Para sa ating nga CBCP News, pagpauntat sang minahan kag shipment sang coal sa Semirara, panawagan sang Diocese sa Antique. Pagpangamuyo sang Santo Rosario sa Mayo, pangagda sang Santo Papa sa mga panimalay. Pagpasanyog sang agrikultura nga sektor, agud nga mahagan ang epekto sa ekonomiya sang COVID-19 pandemic, ginaduso sang Caritas Philippines. Kag para sa aton Vatican News, baha sa Kenya, masobra 4 kagatos nga pamalay apektado. Ceasefire sa Myanmar, panawagan sang Kardinal. Adsum Balita. GCQ ipatuman sa Negros Occidental sumugod sa Biyernes. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, igasundon sang probinsyang rekomendasyon sang National Interagency Task Force Against COVID-19 o kon IATF nga sarang na mapaidalom sa General Community Quarantine ang probinsya sa kamangdanan nga moderate risk lamang ang assessment sang task force. Suno sa gobernador, nag-issue sang mando ang DILG nga dapat magsunod ang mga LGU sa rekomendasyon sang NITF. Na magapadayon naman ang mga checkpoints kag border control sa kada banwa kag syudad, samtang limitado lamang ang mga komersyal nga establishmento nga sarang maka-operate sa idalom sang GCQ. Pabili naman nga sirado mga shopping malls kag restaurants magluwas sa mga take-out nga order. Ginahulat pa sang gobernador ang direktiba gikan sa Department of Transportation kung ano ang mangin sistema sang mass transportation sa GCQ. Magapagawa sang executive order ang gobernador sa sini nga semana nahanungod sa pagpatuman sang GCQ sa probinsya. Adsum Balita.
5 ka COVID positive nga pasyente sa Bacolod negatibo sa confirmatory test. Ginpahayag ni Dr. Grace Tan sang City Health Office ang Bacolod Interagency Task Force against COVID-19 nga 5 ka mga pasyente nga positibo sa COVID-19 sang nagligad nga testing ang sa karon negatibo na sa ila confirmatory test. Suno kay Dr. Tan, sanday patient number 1, 2, 3, 4 kag 7 ang negatibo na sa COVID-19 base sa ila confirmatory test. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman ni Bacolod Vice Mayor El Cid Pamilyaran nga ginlift na sang IATF sa 4 ka mga lugar sa syudad ang deklarasyon bilang ultra-risk areas. Wala na ginakabig nga ultra-risk areas ang JR Torres Subdivision sa Barangay Singkang Airport, Eroreco Subdivision sa Barangay Mandalagan, Rosario Heights Subdivision sa Barangay Tacoling, kag Purok Banawi sa Barangay Villamonte. Ini matapos nga ginpahayag nga nagnegatibo na sa confirmatory test ang 5 ka pasyente. Nagpaandam naman si Vice Mayor Pamilyaran nga magpabilin sa gihapon sa sulod sang panimalay, tub-tub nagapadayon pa ang pagpatuman sang enhanced community quarantine. Adsum Balita. Philippine Navy magakarga sang kinahon nga PPE halin sa China. Isa ka barko sang Philippine Navy ang nag-abot sa Xiamen, China sang Sabado sa pag-pick up sang 23,385 ka mga kahon sang personal protective equipment kag ginbakal sang Department of Budget and Management para igagamiton sa pagresponde sang gobyerno sa COVID-19. Ang BRP Bacolod City ang ginsugata sang barko sang People's Liberation Army Navy nga nagiya sa ila sa berthing area sa Jiangzhou Harbor para sa pagkarga sa makinahon nga PPE sa 33 nga container van nga naka-onboard sa Philippine vessel. Ang BRP Bacolod City ang naghalin sa satong Abril 20 kag natala na nga magaabot sa pungsod dala ang cargo sa Mayo. Adsum Balita. Mas sobra sa 7,000 nga mga benepisyaryo nga pamilya sa Bacolod nakabaton sang SAP grant. 7,523 ka mga pamilya nga benepisyaryo ang nakabaton sang 6,000 pesos nga Social Amelioration Program o KONSAP sa syudad sang Bacolod. Inisuno sa Bacolod City Public Information Office humalin sang Abril 25. Ang pagpanghatag sang grant ang ginapangunahan sang Department of Social Services and Development ukon DSSD. Kaupod sa Bacolod City Treasurer's Office kag sa bulig sang DILG, BFP kag BCPO. Ang kantidad ang kabahin sang Department of Social Welfare and Development ukon DSWD nga Emergency Subsidy Program para sa sining bulan sang Abril. Samtang ginapahanumduman naman ni Mayor Evilio Leonardia ang mga opisyalis sang barangay sa istrikto nga pagpatuman sang social distancing sa tion sang distribution sang Social Amelioration Program sa tagsa ka mga barangay. Adsum Balita. Mga labor-intensive nga mga sektor pagapahanagutan nga magabalik sa operasyon kag kapin 2 ka milyon nga workers ang wala sang palangabuhian. May pila ka mga senador ang nagsuporta sa ideyang ipagabuksan ang sektor sang agrikultura, konstruksyon kag manufacturing sa pagdikaw sang tuman nga epekto sang pagnubo sa ekonomiya bangod sa coronavirus pandemic nga krisis sa Pilipinas. Aprobado man kay Senate Majority Leader Franklin Drilon nga magabalik ang mga labor-intensive nga sektor sa ila operasyon sa Abril 30 apang subject sa social distancing kag DOH guidelines kag protocols. Nagsugot man si Senate President Pro Tempore Ralph Recto apang ginhatagan niya sing tumok nga kinahanglan magbukas sang ekonomiya sang amat-amat lang. Ang IATF ang nagpahayag nga sarang na makapadayon sa operasyon sumugod Mayo 1 ang mga industriya sang agrikultura, fisheries, food manufacturing, food retail, logistics kag media. Ang mga pampubliko naman nga transportasyon ang mahimo na magpadayon apang sa limitado nga kadamuon sang prangkisa kag pasahero sa GCQ. Adsum Balita. Padayon naman ka mga magtutok diri sa aton programa Adsum Balita Afternoon Edition.
Abri klase sa Agosto, ginaduso sa mga pribado nga mga eskwelahan, ina kagang iban pa naton nga mga balita, matapos ang mga masunod nga mga pahanumdom. Mangamuyo kita. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. DYAF, CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Luya ko gid ipaabot man sa atong mga frontliners, dira ang mga medics, anan nga mga social services nga nagarisgo sang ila kaugalingon sa ila ka buhi gani nga nagarisgo agud ini nga dako-dako nga problema masulbad. So I really salute you, I commend you, and most of all, I'd like to assure you that every day we are praying for you. And we give you all our gratitude and all our appreciation. Kakabay pa nga, kamo ang tatapan man, unang tatapan sang Diyos, sa iya grasya, kay kamo kinahanglanon gid labi na sa sininyo mga tiyo. Salamat gid sa inyo tanan. Sa sining tinion sang COVID-19, padayon ang serbisyo nga masalika sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Radyo Totoo, sugod Abril 13, 2020, yari ang masunod nga special programming sang opisyal nga waragwagan sang Diocese sang Bacolod. Alas 6 sang aga, misa sa kahanginan halin sa Chapel sang Obispo. Alas 7 sang aga, replay sang misa sa kahanginan halin sa Chapel sang Obispo. Alas 8 sang aga, Adsum Balita, Morning Edition, upod si Father Roy Christian Izogon kag Julie Gonzalez. Alas 9 sang aga, simbahan sa kahanginan, COVID reports, upod kay Father Jonas Sobagaysay. Alas 10:30 sang aga, Tingog sang Kubos, Social Action Center updates, upod si Father Chris Gonzalez kag Raymond Pandanduyan. Alas 12:15 sang udto, replay sang misa sa kahanginan halin sa Chapel sang Obispo. Alauna sang hapon, COVID-19 Good Vibes, upod si Miss Chona Gosialco. Alas 2 sang hapon, Adsum Balita, Afternoon Edition, upod si Miss Julie Gonzalez kag Father Teloy Palivino. Alas 3 sang hapon, Divine Mercy Chaplet kag Holy Rosary. Kag ang oras-oras nga pagbalita, pagkadalon ni Reverendo Padre Teloy Palivino. Serbisyo nga masaligan, Dios ang atong dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Pagabot sang katalagman, handa ka bala? Magpangaman, Mag-aligman, Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. nga ang kita nagakadapat nga mangin handa. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. COVID-19 quarantine nga pagsulundan. Kung ikaw nag-travel halin sa Manila o kung sang sinigid lang nagbalik gikan sa iban nga lugar, kung sa diin may kaso sang COVID-19 nga kumpirmado, sundon ang masunod nga hilimuon sa pag-self-quarantine sa sulod sang 14 diyas halin sa katapusan nga imo ginhalinan. Una, sa pag-abot, insigida nga mag-report sa imo barangay para sa maid-id nga pagbantay. Kadua, magtiner sa imo balay kag sa isa ka kwarto. Ikatatlo, hindi magbaton bisita sa imo balay sa sulod sang quarantine period. Ikaapat, magdistansya sang anom katapak sa iban nga mga tawo. Kung magsugod ang hilana kag may napanilagan nga respiratory symptoms kaangay sa ubo, hindi makaginhawa o kung nabudlayan maginhawa, magtawag sa mga hotline numbers kung sa diin ikaw nga lugar. Magpangaman, Mag-aligman, Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. Ang COVID-19 Information Campaign ginadulong sa inyo sang Diocesan Commission on Social Communications, ADSUM, kag DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran.
Ako kag ang radyo. Ang radyo kaupod ko sa pagbugtaw, sa pagpangapi, tubtub sa pagtulog ko. Ako kag ang radyo. At ngayon, tungod man sang radyo, kung ang signal ga agaw-agaw, pero kaluyan, nakanaputan ang atong nga mga utod sa babaw mga aw. Serbisyo nga masaligan. Dios ang aton dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Radyo Totoo. Ang kusog sang kamatuoran. DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo. 11:43. Ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Balik sa aton programa, Adsum Balita, Afternoon Edition. Oras sa kahanginan, alas 2:24 na. Abri klase sa Agosto, ginaduso sa mga pribado nga eskwelahan. Ginatan-aw ang bulan sang Agosto bilang nagakaangay nga bulan sa pagsugod sang klase para sa madason nga school year, agod malikawan ang posible nga pag-layoff o kon pagsira sa mga institusyon sang edukasyon inisuno sa Coordinating Council of Private Educational Association o kon COCOPEA. Nagpahayag ang grupo matapos nga ginrekomendar sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease o kon IATF nga hindi pa dapat magsugod ang klase tubtob sa bulan sang Setyembre. Suno sa Managing Director sang COCOPEA, Joseph Noel Estrada, nga kung madugayan pa ang pag-abri sang klase, mahimo nga maigo ini sa tuman ang mga pribado nga eskwelahan, ilabi na gid sa pinansyal kag mahimo nga magsaylo na lang sa iban nga obra ang mga manunudlo. Ang pag-abri sa klase sa Agosto ang magahatag sa tion sa mga eskwelahan sa pagpangita sang alternatibo nga paagi sa pagpanudlo suno pa kay Estrada. Dugang naman ni Estrada nga mahimo mag-adapt ang eskwelahan sang iban nga sistema sa paghatag sang klase sa mga estudyante kaangay sang homeschooling o kon online learning, agod nga malikawan lang anay ang physical presence kag pagtililipon sa isa ka lugar. Samtang ang Department of Education ang nagarepresentar naman sang ila desisyon na hanungod sa pag-abri sang klase sa bulan sang Mayo. Adsum Balita. Hugot nga pagpakig-angot, apilar sang lokal nga panguluhan sa Bacolod kag probinsya. Sa ginpadala nga sulat ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kay Cabinet Secretary kag miyembro sang Interagency Task Force Carlo Nograles, iya ginpahayag nga nakibot sila sang ila na balitaan nga may magaabot nga 44 ka mga OFW nga magapauli sa probinsya kag 58 naman sa syudad sang Bacolod, kag ginhatagan ini isang pahanugot ni Secretary Carlito Galvez nga Chief Implementer sang National Action Plan para sa COVID-19. Kaangot sini pareho nga nag-apilar ang mayor sang Bacolod kag si Governor Eugenio Jose Lacson sa nasyonal nga mga ehensya sa mas hugot nga koordinasyon sa pagpapauli sa mga OFW sa probinsya sang Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. Suno pa kay Mayor Leonardia nga naguba ang koordinasyon sang syudad sa OWA sa pagtalana sang pagpapauli sa mga OFW sa Bacolod. Ginhatagan sang mayor sing tumok nga kinahanglan may pakig-angot anay sa probinsya kag sa syudad kung pila ka mga OFW ang mahimo nga batunon bag-o pa magpahanugot o kung magtalana sang pagpapauli sang mga OFW ang mga otoridad sa Manila. Adsum Balita. Positibo nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod kumpirmado. Siyam na ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Ini ang ginkumpirma ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod City Interagency Task Force Against COVID-19. Isa ka 65 anyos nga babaeng nga taga Barangay Banago ang nagpositibo sa COVID-19 test.
Siya ang ikasyam nga pasyente nga positibo sa virus. Ang pasyente ang nagpakonsulta sa Bacolod Respiratory Outpatient sa Bacolod Arts and Youth Sports ukon sa Bay Center matapos maka-eksperyensya sang ubo, pagkatul sang tutunlan kag pagkadula sang gana sa pagkaon. Nagpaidalom sa swab test ang pasyente kag ginpadala ang sample sa Iloilo sang Abril 20. Wala sang travel history ang pasyente kag asymptomatic. Wala man sang exposure sa mga kumpirmado nga kaso. Sa karon, ginapatigayon na ang contact tracing kaupod ang mga opisyalis sang Banago sa posible nga pag-lockdown sang lugar. Adsum Balita. Mga Negrense nga magapauli sa probinsya iga PCR test. Nagpahayag ang gobernador sang Negros Occidental Eugenio Jose Lacson nga ang mga Negrense nga magapauli sa probinsya ang iga-require nga magapaidalom sa polymerase chain reaction ukon PCR test. Ini matapos nga duha sa mga nagligad nga nagpauli nga Negrense ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019 ukon COVID-19. Gintagaan ni Gobernador Lacson sang igtalupangod nga kaangay sang nahauna nga duha ka pasyente nga nagpositibo ining duha nga nagdugang ang nakakuha sang virus sa sagwa sang probinsya. Nag-apelar naman ang gobernador sa mga pumuluyo sang Ibi Magalona sa diin nahamtang ang healing center nga hindi magkabalaka bangod nga naka-quarantine man ang mga pasyente. Ginhingyo naman ni Governor Lacson nga ang mapumuluyo sa ila ka operasyon kag hindi magpalapit sa center kag mag-obserbar sang physical distancing. Adsum Balita. Purified antibodies para sa COVID-19 prevention gina-develop ang IP Biotech kag Sicura International Corporation sa pagsuporta sang Vince Bioproducts kag IG Biotech Group. Kag sa karon nagapanalawsaw na kag nagamat-amat nga gina-develop sang treatment nga may tuyo nga maghatag sang 30 dias nga tinion sa pag-immune sa mga high-risk individual kag mga frontliners. Sa isa ka statement nga ginpagwa sang IG Biotech nga nahanungod sa joint venture nga ini may tinutuyo sa paghatag sa isa ka treatment nga nagapahagan-hagan sang aktibo nga SARS-CoV-2 virus kag samtang wala pa ang vaccine ang mahimo makahatag sang short-term immunity batok sa virus. Ang treatment ang magagamit sang hyperimmune globulins nga antibodies nga makitaan sa convalescent plasma halin sa anay COVID-19 nga pasyente. Suno sa IG Biotech nga ang antibody nga treatment ang ginagamit naman sang nagligad nga mga outbreak sang SARS-CoV-1 kag MERS-CoV. Adsum Balita. Oras sa kahanginan alas 2:31 na kag bantayan ng aton nga CBCP News kag Vatican News diri lamang sa inyo programa Adsum Balita Afternoon Edition. Magabalik pa kita matapos sa mga pila ka mga pahanumdom. DYAF CMN Bacolod Radyo Totoo 11:43 ang kusog sang kamatuoran. Uy, Marie, kadamo gid sang ginpadala sang imo ba na halin sa abroad, no? Ay, oo, Marie. Ay, dali ka sa sulod, ah. May ihatag ako nga chocolates para sa akon ihada. Ay, Marie, tanawa bala ho? May ginpadala si parin mo nga laptop para kay Nunoy. Kag iPad para kay Agot. Kag Marie, ginpadalaan niya ako kwarta para sa bag-o nga salakyan. Bilang iya ko no birthday gift sa ako. Uy, Marie, kadamo-damo na gidya sang imo pagkabutang halin sang nakaobra si pare sa gwa, no? Do halos tanan iya, ara na sa imo. Nay, may assignment kami nga basahon sa Bible. Kung magdala ko no kami buwas siling ni ma'am. Ha? Ay, sorry anak ha. Amo pagaliin na ang wala sa aton. Ay, anak, panghulam lang dito anay sa kay tiyahing mo sa pihak balay ah. Ang pagbasa, pagpamati, kag pagpamalandong sa pulong sang Ginoo, nagahatag iwag sa aton Kristohanon nga pagpagabuhi. Ini nagahatag giya kag kusog sa aton tagsa kakatilingban kag panimalay.
DYAF, CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang puso sang kamaturan. Sa pag-abot sang katalagman, handa ka bala? Magpangaman, Mag-aligmat. Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Nga ang kita nagakadapat nga mangin handa. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. COVID-19 quarantine nga pagsulundan. Kung ikaw nag-travel halin sa Manila o kung sang sinigid lang nagbalik gikan sa iban nga lugar, kung sa diin may kaso sang COVID-19 nga kumpirmado, sundon ang masunod nga hilimuon sa pag-self-quarantine sa sulod sang 14 diyas halin sa katapusan ni imo ginhalinan. Una, sa pag-abot, insigida nga mag-report sa imo barangay para sa maid-id nga pagbantay. Kadua, magtiner sa imo balay kag sa isa ka kwarto. Ikatatlo, hindi magbaton bisita sa imo balay sa sulod sang quarantine period. Ikaapat, magdistansya sang anom katapak sa iban nga mga tawo. Kung magsugod ang hilana kag may napanilagan nga respiratory symptoms kaangay sa ubo, hindi makaginhawa o kung nabudlayan maginhawa, magtawag sa mga hotline numbers kung sa diin ikaw nga lugar. Magpangaman, Mag-aligmat. Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. Ang COVID-19 Information Campaign ginadulong sa inyo sang Diocesan Commission on Social Communications, ADSUM kag DYAF CMN Bacolod, Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Sa sining tinion sang COVID-19, padayon ang serbisyo nga masalika sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz Radyo Totoo. Sugod Abril 13, 2020, yari ang masunod nga special programming sang opisyal nga waragwagan sang Diocese sang Bacolod. Alas 6 sang aga, misa sa kahanginan halin sa Chapel sang Obispo. Alas 7 sang aga, replay sang misa sa kahanginan halin sa Chapel sang Obispo. Alas 8 sang aga, Adsum Balita, Morning Edition, upod si Father Roy Christian Izogon kag Julie Gonzalez. Alas 9 sang aga, simbahan sa kahanginan, COVID reports, upod kay Father Jonas Sobagaysay. Alas 10:30 sang aga, Tingog sang Kubos, Social Action Center updates, upod si Father Chris Gonzalez kag Raymond Pandanduyan. Alas 12:15 sang udto, replay sang misa sa kahanginan halin sa Chapel sang Obispo. Alauna sang hapon, COVID-19 Good Vibes, upod si Miss Chona Gosialco. Alas 2 sang hapon, Adsum Balita, Afternoon Edition, upod si Miss Julie Gonzalez kag Father Teloy Palivino. Alas 3 sang hapon, Divine Mercy Chaplet kag Holy Rosary. Kag ang oras-oras nga pagbalita, pagadalon ni Reverendo Padre Teloy Palivino. Serbisyo nga masaligan, Dios ang atong dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Ako kag ang radyo. Ang radyo kaupod ko sa pagbugtaw, sa pagpangapi, tubtub sa pagtulog ko. Ako kag ang radyo. Sa ako niya ng personally, sing among tubla ng I'm so glad nga timely gid ang pag-open sang DYAF kag sa Atom siling ko God's providence gid niya kag grace. What I did, awareness pala kapabalo may DYAF, may FB abso ng adsom sa pumiro, and then mga schedules yung mga kwan, yung mga masses, mga after sang Holy Week, may follow up ka na bala, may ikaw nagligi na sira nila nga gardo may ari na kwan ng Facebook na sang adsom nga muna. Okay. Kadamo nagidya subong sa nagapamati ya sa aton. I'm so glad. And then ang isa gani nga ginakuan Manila, guard kay gapangayo man kubla opinion, ano inyo na mabatya nga muna niya. We are at home.
with DYAF kag action page sa Facebook. Kay ang ginakuha niya gid nga ng Diocese ng Bacolod ang ginadiscuss. Serbisyo nga masaligan. Dios ang atong dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Radyo Totoo. Ang kusog sang kamatuoran. DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo. 1143. Ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Balik kita sa ating programa Adsum Balita Afternoon Edition. Oras sa kahanginan alas 2:38. Kag ini sa gihapon ninyo alagad sa kahanginan Julie Gonzalez kag akon kaupod si Father Teloy Palivino. Kag kadto kita sa mga balita gikan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa aton nga Adsum CBCP News. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. CBCP News. Pagpauntat sang minahan kag shipment sang coal sa Semirara panawagan sang diocese sa Antique. Nag-apilar sa gobyerno ang mga Katoliko nga otoridad sa Antique nga untaton na ang minahan sang coal kag sang mga shipment operation sa isla sang Semirara ilabi na gid nga sa karon nagaatubang ang probinsya sang COVID-19 pandemic. Suno kay Father Idion Febrero, Diocesan Social Action Director sang Antique, nga ang operasyon sa tion sang pandemic ang batok sa seguridad kag kabuhi sang tawo. Dugang pa ni Father Febrero nga ang operasyon ang naglapas sa protocol sang COVID-19 Enhanced Community Quarantine. Isa ka sulat ang ginpatuhoy ni Bishop Marvin Maceda kay Energy Secretary Alfonso Cusi sang Abril 25. Ginpahayag sang diocese sang ila kabalaka sa pagpahamtang sa mga foreign vessel sa isla sa sagwa sang banwa sang Kaluya sa diin 4 na ang positibo sa COVID-19 nga pasyente. May 5 pagid ka mga kaso nga na-report sa banwa sang Pandam. Ginatagan sang diocese sang Igtalupangod ang nagadamo nga kaso sa probinsya sa diin limitado ang mga health facilities. Ginhingyo naman ni Antique Representative Loren Ligarda nga ang Semirara Mining and Power Corp sa pagsabat sang sini nga mga kinakabalakan. Suno sa isa ka post sang congresswoman sa iyang Twitter account nga hindi man ginakinahanglan ng industriya sang pag-export sang coal sa sining tion nga kinahanglan pa sa mga Chinese vessel. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. CBCP News. Pagpangamuyo sang Santo Rosario sa Mayo, pangagda sang Santo Papa sa mga panimalay. Nagpadala sang sulat ang Santo Papa Francisco sang Sabado kag nagapanawagan sa mga Katoliko sa pagpangamuyo sang Santo Rosario sa bilog nga bulan sang Mayo. Iniman ginpaambit ang duha ka bago nga pangamuyo sa pagpangayo sang tabang sa Birhen Maria sa siningtion sang coronavirus pandemic. Nagpaambit man ang Santo Papa sang duha ka pangamuyo sa sarang pangamuyoon sa katapusan sang Santo Rosario. Suno pa sa sulat sang Santo Papa, sarang makapangamuyo sang Santo Rosario bilang grupo, individual, o kon anuman nga mas kinahanglan sang sitwasyon. Suno pa Santo Papa, isa ka tradisyon na ang pangamuyo sang Santo Rosario sa kada panimalay sang pamilya, kag ang COVID-19 ang naghatag sang aton sa higayon sa pag-apresyar sang sining nga aspeto sang pamilya sa espiritual nga pagtan-aw. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. CBCP News. Pagpasanyog sang agrikultura nga sektor agod nga mahaga ng epekto sa ekonomiya sang COVID-19 pandemic ginaduso sang Caritas. Ang social action nga sangasang simbahan nga Katoliko, ang Caritas Philippines, ang nagpahayag nga nagakaigo na ang tion nga ang gobyerno ang maghahatag sang mas mabakod nga suporta sa agrikultura samtang ang
ang nagahanda sa isa ka economic meltdown bangod sang pandemic. Suno kay Bishop Jose Colin Bagaforo, National Director sang Philippines Caritas, nga tiuna agod nga ipabakuron pagid ang aton mga food security programs. Ihatag ang kinahanglanon nga suporta sa mga mangunguma kag mga pangisda nga amo sa gihapon ang pinakakubos nga sektor sa pungsod. Suno pa sa obispo nga ang Social Amelioration Program ang hindi epesyente nga pagsulbar sang seguridad sang pagkaon. Balita halin sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. CBCP News. Amuyad to ang aton CBCP News. Kadto naman kita sa aton Adsum Vatican News. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Baha sa Kenya, masobra 4 kagatos nga pamalay apektado. Nanawagan ang mga obispo sang Kenya sa gobyerno para sa dugang nga bulig para sa mga lugar nga apektado sang baha kag landslides sa madamo nga bahin sang Kenya. Suno sa Bishop's Chair sang Catholic Justice and Peace Commission sang Kenya, Conference of Catholic Bishops, Bishop John Obalia Uwa nga madamo sa mga pamilya ang nadulaan sang pinalangga kag balay subong man ang mga propiedad. Suno pa sa obispo nga nadala sa man sang baha ang mga healthcare facilities, mga simbahan kag mga eskwelahan. Nagpahayag naman sang kabalaka ang mga kaparian nga mabudlay ang pagpangita sang pagkaon kag seguridad. Ilabi na gid nga natabo pa ining kalalatan sa tion man sang coronavirus pandemic. Padayon naman ang pagpanawagan sa mga obispo sa mga humanitarian aid para sa panimalay nga apektado sang baha kag landslides sa tion nga nagaatubang man sila sa COVID-19 pandemic. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Ceasefire sa Myanmar, panawagan sang Cardinal. Ginupdan sang Cardinal sang Myanmar, Cardinal Charles Bo, ang panawagan sang United Nations kag sang Santo Papa Francisco sang isa ka global ceasefire kaupod na ang Myanmar. Ini matapos nga ang militar sa Myanmar ang nagapadayon sang ila hilikuton sang opensa batok sa mga armado nga mga militya etniko. Suno sa report sang United Nations Human Rights Office nga madamo nga sibilyan ang naapektuhan sa inaway sa tunga sang grupo sang militar kag sang grupo etniko nga Arakan. Paandam sang Cardinal ang padayon nga operasyon sang militar sa tion sang pag-antos sang pungsod sang COVID-19 pandemic ang mahimo magdulot sang makahalanusbo nga konsekwensya para sa pungsod Myanmar. Nag-apilar ang Cardinal sa mga lideres sang pungsod nga mangin magmaalam kag maghikot sa mga future-oriented nga mga tikang. Naghatag naman sang pasalig ang Cardinal nga handa ang simbahan nga Katoliko sa pag-agda kag magpatunga sang panibag-o kag nagakaangay nga dialogo sa tunga sa mga nagkalain-lain nga mga partido. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Oras sa kahanginan, alas 2:46 na. Amoy atong mga balita nga among gidulong sa inyo sa singing nga hapon. Apang batayan pa nato ng iban pa naton mga balita o kang iban pa naton mga interview matapos sa mga masunod nga pahanumdom. Sa pagabot sang katalagman, handa ka bala? Magpangaman, Mag-aligmat. Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Nga ang kita nagakadapat nga mangin handa. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. COVID-19 quarantine nga pagsulundan. Kung ikaw nag-travel halin sa Manila o kung sang sinigid lang nagbalik gikan sa iban nga lugar, kung sa diin may kaso sang COVID-19 nga kumpirmado, sundon ang masunod nga hilimuon sa pag-self-quarantine sa sulod sang 14 diyas halin sa katapusan nga imo ginhalinan. Una, sa pag-abot
insigida nga mag-report sa imo barangay para sa maid-id nga pagbantay. Ikaduha, magtiner sa imo balay kag sa isa ka kwarto. Ikatatlo, hindi magbaton bisita sa imo balay sa sulod sang quarantine period. Ikaapat, magdistansya sang anom ka tapak sa iban nga mga tawo. Kung magsugod ang hilana kag may napanilagan nga respiratory symptoms kaangay sa ubo, hindi makaginhawa o kung nabudlayan maginhawa, magtawag sa mga hotline numbers kung sa diin ikaw nga lugar. Magpangaman, Mag-aligmat, Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. Ang COVID-19 Information Campaign ginadulong sa inyo sang Diocesan Commission on Social Communications, ADSUM, kag DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Marilyn, dali na. Dito kita subong sa balay na day paribibot kag Marilinda ma Bible sharing. Ara na Maria. Ati una-una lang gamay. Ginahimos ko pa ang akon mga hinalay. Ay Mari, alas 6:30 ato no? Palihog na lang ko nagalihapit kay Marilinda. Maupod man kuno siya sa aton mo. Ati, sige Maria. Paabuton ka na mo na. Sige. Ara na ko. Makig-ugyon sa pagbalay sa aton mga BEC o Basic Ecclesial Community. Papaskugon naton ini paagi sa aton padayon nga pagpamati kag pagpaambitanay sa pulong sang aton Ginoo. Radyo Totoo, 11:43, DYAF CMN Bacolod. Ang kusog sang kamatuoran. Sa pagabot sang katalagman, handa ka bala? magpangaman, mag-aligmat, Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. nga ang kita nagakadapat nga manginhanda. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. COVID-19 quarantine nga pagsulundan. Kung ikaw nag-travel halin sa Manila o kung sang sinigid lang nagbalik gikan sa iban nga lugar kung sa diin may kaso sang COVID-19 nga kumpirmado, sundon ang masunod nga hilimuon sa pag-self-quarantine sa sulod sang 14 diyas halin sa katapusan nga imo ginhalinan. Una, sa pag-abot, insigida nga mag-report sa imo barangay para sa maid-id nga pagbantay. Ikaduha, magtiner sa imo balay kag sa isa ka kwarto. Ikatatlo, hindi magbaton bisita sa imo balay sa sulod sang quarantine period. Ikaapat, magdistansya sang anom ka tapak sa iban nga mga tawo. Kung magsugod ang hilana kag may napanilagan nga respiratory symptoms kaangay sa ubo, hindi makaginhawa o kung nabudlayan maginhawa, magtawag sa mga hotline numbers kung sa diin ikaw nga lugar. Magpangaman, Mag-aligmat, Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. Ang COVID-19 Information Campaign ginadulong sa inyo sang Diocesan Commission on Social Communications, ADSUM, kag DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Sa sining tinion sang COVID-19, padayon ang serbisyo nga masalikat sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Radyo Totoo, sugod Abril 13, 2020, yari ang masunod nga special programming sang opisyal nga waragwagan sang Diocese sang Bacolod. Alas 6 sang aga, misa sa kahanginan halin sa Chapel sang Obispo. Alas 7 sang aga, replay sang misa sa kahanginan halin sa Chapel sang Obispo. Alas 8 sang aga, Adsum Balita, Morning Edition, upod si Father Roy Christian Izogon kag Julie Gonzalez. Alas 9 sang aga, simbahan sa kahanginan, COVID reports, upod kay Father Jonas Sobagaysay. Alas 10:30 sang aga, tingog sang Kubos, Social Action Center updates, upod si Father Chris Gonzalez
kag Raymond Pandanduyan. Alas 12:15 sang udto, replay sang misa sa kahanginan halin sa chapel sang obispo. Alauna sang hapon, COVID-19 Good Vibes, upod si Miss Chona Gosialco. Alas 2 sang hapon, Adsum Balita, afternoon edition, upod si Miss Julie Gonzalez kag Father Teloy Palivino. Alas 3 sang hapon, Divine Mercy Chaplet kag Holy Rosary. Kagang oras-oras nga pagbalita, pagadalon ni Reverendo Padre Teloy Palivino. Serbisyo nga masaligan, Dios ang aton dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz, Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Kita ang simbahan, stories of the church in action. Sa siningtion sang krisis nga dulot sang COVID-19, ang simbahan nagkapadayon. Kita ang simbahan, istorya sang aton mga katilingban, istorya sang pagbinuligay, istorya sang pagtuo. Kay ikaw, pari o laiko man, kita ang simbahan. Pabalik sa aton programa, Adsum Balita Afternoon Edition, oras sa kahanginan, alas 2:50 na. Kag para sa aton, kita ang simbahan, istorya sa aton simbahan. Kaupod naton sa piyak nga linya ang direktor sang Diocesan Commission on Catechesis, Reverend Father Samuel Tanyuso, para sa pag-update sa aton anong mga hitabo sang simbahan, anong mga ulubrahon naton bilang mga katekista sining bulan sang Mayo. Father Samuel, mayong hapon sa imo dira. Mayong hapon gid Father Teloy kag sa mga kaupo dira sa station. Mayong hapon sa aton mga tagpalamati. Yes, Father, no. Ti kadamo sang nagapamangkot ano ang obrahon naton sa sining bulan sang Mayo nga kilala naton nga ginapahitigayon naton ang Flores de Mayo labi na gid sining mga kabataan, no. Siguro nami man, Father, no, ma-update naton ang aton mga kauturan nga nagatanaw sa Facebook kag nagapamati sa radyo, Father. Salamat gid Father Teloy, timing gid siya kay ang aton obispo kag kaparian kag bilang simbahan nga Katoliko, isa sa mga tradisyon naton nga matahom nga ginaubra kada Mayo amo ang paghiwat sang Flores de Mayo. Yes. Sa ugaling may kabudlayan tungod na sining krisis ang COVID-19. Pero ang kita sa simbahan kag sa komisyon, panawagan sa obispo kag kaparian, padayon kita nga mag Flores de Mayo pero hindi na sa dako nga simbahan kundi sa aton nga panimalay bilang simbahan. Gani ini siya paghimuon ang komisyon na himo sang mga modules, mga tikang, mga lesson plan, mga pamaagi sang catechesis sa panimalay agud sa padayon nga pagtubo sang binhi sa pagtuo sa mga kabataan bilang Iloy, bilang amay nga nagatudlo sila nga pagtuo ginahinyo amo namon sa pagtambong sa tatlo ka pamaagi. Una ka pamaagi, may ipanghatag kami nga manuscript pero tungod may kabudlayan kita magpaprinta ini, ihimo namon nga i-type namon ini as soft copy. Ta simple nga pulong ikapihon naton ini nga module nga mga pagtulunan sa computer nato no, kung sa Facebook naton dira kay kalabanan na sa aton subscribers sa Facebook, no. Di pwede ini ang text o kon ang manuscript na pwede naton mabasa talamdan kun ang giya para sa paghiwat sa Flores de Mayo sa panimalay. Ikaduha nga pamaagi naton sa kay tungod wala sila sang computer. Iba naton makauturan nagasubaybay sa mga radyo. Di may ara man kita palayag sa nga katekesis ang Flores de Mayo sa paagi sa aton nga radio station
DYAF 1143 kilohertz kag masubaybayan na kada adlaw ni Padre Teloy. Hindi lang ni siya sinimana nga module, kundi adlaw may module nga ipanghatag kag mabatian nila sa radyo ina. Kag ikatatlo nga pamaagi, may text nga blasahon matuna nila o kung pwede man mamati sila radyo kay wala sa Facebook. Kag kung may Facebook ka, may ara kami nga ginpreparar isa sa mga pamabag-o nga pamaagi nato no sa pagkatikay sa aton mga kabataan. Ini siya pag isang amon nga mga recorded video para ma-excite na kamo no, may mga imbitado kita nga pare gin-record namon ang ilang pamalandong sang katisismo labi na gate sa paghiwat sining Flores de Mayo. Kag ilabi sa tanan ginahimo naton ini sa kadungganan sa aton nga Mahal Birhen Maria. Di amo man ang aton pagtuon sa Flores de Mayo ang paghalad sang bulak. Mahimo naton na Japon maski hindi kita makatasimbahan kundi mismo mahimo naton ina sa tuntag sa kapanimalay. So, kaya mo na siguro Father Tiloy. Yes, Father. Father Sam, nang buot mo silingon ang mga panimalay, ang mga ginikanan, ang mga may edad, no? Amo silang magapatigayon sang Flores de Mayo sa ilatag sa kapanimalay. Kag ang manuscript nga ginahambal nato na Father Sam, saan o ini available kag paano nila ini makuha? Ma-subscribe sila sa aton nga page sa Commission on Catechesis. Okay. Pwede man sila kung may email sila. Okay. Kaya kung sarang, pwede natin mapaprintahan pagid. How about Father sa mga parokya? Available ini sa mga parokya naton? Ginatingwaan sa buong kay meeting kami kung paano ini panagtag Father Teloy. Ako pa na mo ginamitingan sa buong kay paano wala mapalambot. Kaya may quarantine nga daan, di kita pwede nagwa. Di labag mo na sa layi naton. Pero katingwa kita, kung masend sa email, kung ma-print nila sa ilatag sa kapanimalay, agud sila. Ipa-share na lang siguro. Share. Oo. Kag Father, last na lang no. Bali ining aton nga pagsugod sang Flores de Mayo wala kinahimo naton May 1 nagasugod May na kita. May 1. Do you think maka-start kita May 1 or probably maka-start kita? No? Maka-start kita. Makasugod kita May 1. Father Teroy, human na gid ang aton nga module sa manuscript. Ang ilalang gid nga paabuton exciting man na siya, suspense ang mga invitado nato nga pare sa kahanginan nga magapalayag sang ila katisismo. Isa sa mga pag-una nato nga pamaagi kay kalabada naton sa chapel lang ta, kalabada nato makita sa mabasahan lang naton pero wala kita makita nga na video record wala nga pamag-unawan pamaagi sang katisismo. Yes. Ang importante Father Sam, madayon ang Flores de Mayo sa tunga sining COVID-19. Sa ilang panimalay. Yes, sa panimalay. Yes, madamo nga salamat Father Sam sa imo opinion no. At least kabalo ang mga tigpalamati naton nga madayon kita sa Flores de Mayo sa tagsa naton ka panimalay. Salamat kid Father Teloy sa inyo dira sa station kag sa aton mga subscriber, followers dira, supporters sa aton nga Adsum kag sa commission sa liwat madamo gid nga salamat kag God bless you sa inyo da. Yes, thank you gid Father Sam. Amo yadto ang tingog sang aton sang aton direktor sa Diocesan on Commission on Catechesis si Father Samuel Tanyoso. Partner Julie, no? Ang ginapamangkot sang iban paano na lang ning Flores de Mayo. Klaro naman tong hambal ni Padre Sam. Madayon, pero in a unique way. Yes. Kado ka exciting magani Padre no kay daw bag-o niya para sa akon bag-o niya nga ang Flores de Mayo i-supervise sa mga ginikanan sa mga adult sa aton sa aton nga panimalay na yati di man kagwa ang mga kabataan sa sinigation mo. Yes. Thankful kita no kay at least no ang aton nga Diocesan Commission on Catechesis nagahimo gid sa mga tikang kag mga pamaagi nga sa gihapon ipalambot ang mag-aangot ang aton ipaangot sa aton nga mga tumuluo nga mga sa gihapon makaselebrar kita sang Flores de Mayo. Yes, kag para sa dugang nga mga impormasyon no, adlaw-adlaw siguro pwede nato na diri i-announce mga updates no para matigayon ini nga Flores de Mayo no nga magasugod sa May 1 sa hambal ni Father Samuel.
Yes. Gani tutok lang kita, no? Keep on tuning in sa aton diri station sa DYAF kag sa aton Adsom Facebook Live. Yes, kaga speaking of FB page na maginoti, aton lang ginakuha ini nga higayon no nga i-promote man ang kay nagdigad padre halin pa sang Holy Week mayara kita sa mga ginpang upload nga mga messages especially iya sang aton nga halang don nga obispo ni Bishop Patricio Buzon kag subong man sa mga aton bilang tawag nga Adsum covers mga bago na naton kag so nagdigad lang may gin-release man kita nga covers ang aton mga Adsum correspondents naman niya nga nagkanta sila sang Heal Our Land para sa aton nga frontliners kag kung gusto ninyo nga maka-access sa mga videos naton kag mga Adsum covers kadto lang kamo sa aton nga YouTube channel. Mabali nang wawa sa aton nga magkadto lang kamo sa Adsum Facebook page kag mayara dira may choice dira Link. sa pili so link. Mayara dira sa makakadto na kamo dason sa sa YouTube channel sang Adsum. Yes, no, available na kita sa YouTube. Kaga nami man siguro isa ka pamaagi naton para makabulig sa pagpalapnag sining maayong balita, no? Comment, share sa aton nga mga kauturan agod nga maglapnag pagid ang pagpanggas naton sa mga maayong balita sa aton nga mga katawhan. Yes, kag kung sino man ang gusto nga magtan-aw kung mag-visit sa aton nga YouTube, sa aton sa YouTube pwede lang kamo dira ka-access man no, may gin-post dira sa aton nga comment sa dalom sa aton Adsum balita. Naka-live kita subong, ngara dira link nga gin-post para direkta na kamo makadiretso sa aton nga YouTube channel. So ang wala ina no, kag madami nga salamat sa tanan nga nagatutok sa aton especially sa aton nga tagpalamati nga way labot nga nagatutok sa radyo, nagatan-aw pag sa aton mga itsura sa Facebook. Father. Yes, no. Unahon naton ang mga kaparian nga nagatan-aw sa aton sa Father Badong dira sa Dos Hermanas nga nagatan-aw sa aton kag nagaupod sa aton sa Facebook. Good afternoon, Father. Mayong hapon, no, si Tita Neneng Moralidad, I'm always watching. Happy 26th sacerdotal anniversary, Father Dodoy Poniado dira sa Pulupandan. No, kag singhambal man ni Noel Linda Villanueva, good afternoon, God bless always. Nan, no, kag sa tanan pa dira nga mga listeners kag followers naton. Yes. Kag aton lang ginagreet dira nung nagapamati gid sa aton dira sa Carlota kag sumuman dira sa Barangay Lagrana sa amon nga Cora Paroko Father Andy Pajares kag sumon sa tanan nga katikista kag mga area leaders sa tanan nga mga parokya kag kapilyaniya sang Diocese sang Bacolod. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok sa aton, especially man sa aton mga Adsum correspondents. Kag wala na kita sang oras sa sining nga higayon, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati kag kabay nga pag-updan niyo naman kami sa isa naman ka mga edisyon sang aton nga Adsum balita. Kag oras sa kahanginan 5 minutos na matapos ang takda nga alas 3. Ini sa gihapon ng inyo alagad sa kahanginan, Julie Gonzalez. Father Teloy Palibino. Kag ini ang Adsum Balita. Adsum Balita.